दर्शक बंधु आज मुख्य समाचार बुलेटिन को आपनको स्वागत करुछि मु बनमाली। ओडिशार कोण अनुकोणरू देश दुनियार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर सबुठु आगे जानिबा पई आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी आमर उत्साह बढ़ांतु। कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। आज आमे आलोचना करिबा पीएम किसान सुभद्रा योजना सुना दर एवं आजिर पाणीपाग विषय रे। तेबे आसंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम बड़ खबर उपरे। आजिर प्रथम खबर उड़ाइला भांगिला जीवन नहीं गला। उत्तर प्रदेश रे कालबैशाखी महातांडव भयंकर झड़रे 100 रु अधिक मृत। गतकाली राति रे उत्तर प्रदेश देखिथिला सांघातिक झड़ तोफान। पागरे हठात परिवर्तन सह माड़ी आसिला प्रबल झड़ वर्षा एवं कुआपथर माड़। अनेक जिल्ला रे तांडव देखिबाकू मिलिथिला। घरठू मनीष सबुकिछि बेलून भली पवन रे उड़िथिले। विराट विराट गछ लोटी पड़िछि माटी रे। प्रयागराज, प्रतापगढ़, भदोही, फतेहपुर, उन्नाव, कानपुर देहात, चंदौली, सोनभद्र और बदौन समेत विभिन्न जिल्ला रे व्यापक क्षयक्षति होईछि। अनेक स्थान रे गछ उपुड़ी रास्ता अवरोध होईछि। घर एवं गाड़ी उपरे भांगी पड़िछि बड़ बड़ गछ। फल रे यातायात गुरुतर भावे प्रभावित होईछि। विद्युत खुंट भी झड़ माड़े सोई पड़िछि। 100 रु अधिक लोक शताधिक जीवजंतुंकर जीवन जाइथिबा बेले अनेक आहत होईछंती। प्रभावित परिवार को तुरंत 4 लाख टंकार क्षतिपूरण प्रदान करने को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश देइछंती। क्षतिग्रस्तों को सहायता पहुंचाइबा कार्य 24 घंटा मध्य संपूर्ण करने को से आदेश देइछंती। परवर्ती खबर पुलिस को महंगा पड़िला गंजेई माफिया सह डील। सस्पेंड हेले 2 पुलिस कर्मचारी। जड़े होमगार्ड को बहिष्कार सहित बदली हेले आईआईसी। बरगढ़ जिला झारबंध थानार पुलिस कर्मचारी विरोध में होईछि कड़ा एक्शन। एएसआई कौशिक साहू कनस्टेबल चित्तरंजन पंडा को निलंबित करा जाइथिबा बेले होमगार्ड देवार्चन नियाल को बहिष्कृत करा जाइछि। परवर्ती खबर रथखला रे जोरसोर रे चलीछि श्रीजीव रथ निर्माण कार्य। 3 रथर मोट 42 चकरू 32 चक निर्माण शेष होईछि। महाराणा सेवक माने 3 रथर बाकी अंश गुड़िकर निर्माण कार्य द्रुत गति रे आगे नेउछंती। रूपकार सेवक माने 3 रथर साल गुजरे नृसिंह रूप खोदेई सह खोदेई शेष होइथिबा रूप गुड़िकर पॉलिश कार्य जारी रखिछंती। रथर निर्दिष्ट अंश पई जोगाई दिया जाइथिबा काठरे कौनसी समस्या देखादेले सेही चौपट काठर किछि अंश बाद देई अन्य अंश रे व्यवहार रे लगाउछंती महाराणा सेवक माने। परवर्ती खबर अनुगुल रे हाथी आक्रमण रे जणे मृत। अनुगुल वनांचल करतपटा सेक्शन कुसुमपाट गाँव सकाळु सकाळु घटिछि अभावनीय घटना। गाँवर प्रमिला साहू सकाळु घर पछपाखकु शौच करबाकू जाइथिबा बेले हाथी आक्रमण करिथिला। हाथी तांकु सुंढरे टेकी कचाड़ी देइथिला। पाटी सुनी परिवार लोके सेठारे पहुंचिबा परे वन विभाग सहायता रे जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करा जाइथिला। तेबे चिकित्साधीन अवस्था रे तांकर मृत्यु होइथिला। वन विभाग मेडिकल रे पहुंची घटनार तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर ऑफिसरन को मंत्री तागिद। निम्नमानर काम हेले कार्यानुष्ठान चेतावनी। ठिकादारंक ठारू अधिक दंडित हेबे ऑफिसर। कौनसी परिस्थिति रे कामर क्वालिटी और क्वांटिटी रे सालिस कराजिबो नाही कहिसंती गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। जदि काम ठीक होईछि तेबे बिल पेमेंट काहेकि हेउ नाही बोली प्रश्न करिथिले मंत्री। परवर्ती खबर पुरी डेलांग रे बोमामाड़। बेआईनी खणी खोला और पूर्व शत्रुता को केंद्र करी बोमामाड़ होईछि। एथिरे जणे सामान्य आहत होईछंती। डेलांग थाना हरिपुर कॉलेज निकट रे घटिछि एही घटना। एथिरे जणे युवक सामान्य आहत होईछंती। कॉलेज निकट एक फार्म हाउस रे किछि युवक रोषेई करुथिबा बेले राति प्राय 11:30 समय रे किछि दुर्बृत्त आसी फार्म हाउस आगरे 3टी बोमामाड़ करिथिले। गोटिए बोमा फुटिथिबा बेले 2 गोटी अफुटा बोमा घटनास्थल रे पड़ी रहिथिला। बोमामाड़ करिबा सह गोटिए कारर काचको मध्य दुर्बृत्त माने भांगी देइछंती। खबर पाई डेलांग पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत आरंभ करिछि। एपर्यंत कौनसी एतला रुजु होई नाही किंतु अभियुक्तों को धरिबाकू चेष्टा चलिछि। परवर्ती खबर आज मंत्रींक सह मुख्यमंत्रींक बैठक। लोकसेवा भवन रे दिन 11टारे बसिबो बैठक। जून 12 रे राज्य सरकार को 2 वर्ष पूर्ति हेउछि। राज्य सरकार केउ कार्यक्रम हाथ को नेबे से नै मंत्री मानक सह आलोचना करिवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एहा सह विभिन्न विभागर वार्षिक रिपोर्ट कार्ड नहीं मध्य मुख्यमंत्री आलोचना करिवे। प्रथम वर्ष पूर्ति कार्यक्रम रे जोग देई राज्य सरकार रिपोर्ट कार्ड ओडिशावासी आगरे रखिथिले प्रधानमंत्री मोदी। द्वितीय वर्षर उपलब्धि मध्य लोकंक पाखरे रखिवे राज्य सरकार। से नै बैठक रे हेबो आलोचना। परवर्ती खबर हाथ मारिदेले रास्तार उठी जाउछि पिचु। रास्ता रे केवल पिचु ढाली लक्ष लक्ष टंका खाईगले ठिकादार और जंत्री। एभली अभियोग आसीछि बलांगीर जिला देवगां ब्लॉक उपरझर पंचायतरू। थालबंधरू बंधपाली गाँ को ग्राम्य उन्नयन विभागर प्राय 3 किलोमीटर रास्ता निर्माण होइथिला।
ଏହି ରାସ୍ତାରେ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ନାଁରେ ପୁଣି ଏକ କଳଙ୍କ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ମିଳିମିଶି ଗାଁ ରାସ୍ତା ଖାଇଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ କାଡ଼ା ଡିଭିଜନର ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଆଜି ଭୋର ସମୟରୁ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଦ୍ରକ ଆରଡ଼ି ଛକ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଏବଂ ନରିପୁର ସ୍ଥିତ ଅଫିସରେ ଏକାସଙ୍ଗେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। କେବଳ ଭଦ୍ରକ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି। ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଚଢ଼ାଉରେ ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଚିନି ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କଲା ଭାରତ। ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଡିଜିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଓ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନି ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନି ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦେଶର ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଚିନିର ଉପଲବ୍ଧତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଏହି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ ଏବଂ ଆମେରିକା ୟୁଏସ୍ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରପ୍ତାନି କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିନି ରପ୍ତାନି ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାତିରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ରାତିରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 17 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବର୍ଷା ସହିତ 40ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି 15, 16 ଓ 17ରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ଓ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ପାଇଁ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପରେ ପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 50% କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତିଦିନ ଅଫିସ୍ ଆସିବେ। ଅନ୍ୟ 50% କର୍ମଚାରୀ ଘରୁ କାମ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ସାପ୍ତାହିକ ଡ୍ୟୁଟି ତାଲିକା ତିଆରି କରିବ। ଘରୁ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଫୋନ୍ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବେ ଏବଂ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ଅଫିସ୍ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାଟି ମେ 12 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଖୋଦ୍ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ମେ 12 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା BNSର ଧାରା 64(1) ଦୁଷ୍କର୍ମ, 70(1) ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ 3(5) ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଣୀବାଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ FIR ରୁଜୁ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁବକଙ୍କ ଏ କଥା ସାଂଘାତିକ। ଛାତି ବିନ୍ଧୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ। ସାର୍ କହିଲେ ସରି, ହେଲେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଗଲା। ଯୁବକଙ୍କ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ କାରନାମାକୁ ନେଇ ପୁରା ହୁଲୁସ୍ତୁଲୁ ହସ୍ପିଟାଲ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘଟଣା ସିନା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଲା, ହେଲେ ଯୁବକ ଜଣକ ମିଡିଆ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଗୋଟି ଗୋଟି କଥା ବଖାଣି ଚାଲିଲେ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କରିଲପାଟଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଯୁବକଙ୍କୁ ଭୁଲ ବଶତଃ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ସହିତ ବାନ୍ତି ହୋଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ତେଲ ସଙ୍କଟ। କୋଉଠି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ତ କେଉଁଠି ତେଲ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ସୋର, ତେଲକୋଇ, ଭଦ୍ରକ, ଭଞ୍ଜନଗର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯାଜପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ତେଲ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ 20ରୁ 30 କିମି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଭଦ୍ରକ, ଭଞ୍ଜନଗର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି PM ମୋଦି। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ। ସେ ସମୟ ସ୍ଥିର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ 12ରୁ 10 ଦିନ ଧରି ପାଳନ ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2ୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ। ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।